زند تھا قرار رہا قرار کا فرزند تھا بند تھا جرار رہا جرار کا دل بند تھا گھر میں پردیس میں تہے خنجر بھی جس بات سے انکار تھا انکار خوشا زمین معلا زہے فضائے نجات خوشا زمین معلا زہے فضائے نجات ریاض خلد بھی ہے شاید ہوائے نجات خوشا زمین معلا زہے فضائے نجات اور جسے خدا سے محبت ہے اس کو کعبے سے جسے خدا سے محبت ہے اس کو کعبے سے جسے ولائے علی ہے اسے ولائے نجات جسے ولائے علی ہے اسے ولائے اور ملی انگوٹھے بھی ویسے ہی تھا نگیں جیسا ملی انگوٹھے بھی ویسے ہی تھا نگیں جیسا نہ جب برائے علی تھا علی برائے نجات نجب برائے علی تھا علی برائے اور یہ شوق ہے کہ نہ بیدار ہو قیامت تک یہ شوق ہے کہ نہ بیدار ہو قیامت تک جو خواب میں کبھی نقشہ مجھے دکھائے نجات جو خواب میں کبھی نقشہ مجھے دکھائے
سرکالے کے دہشت سے شراب بنتے ہیں سرکالے کے دہشت سے یہ انقلاب کہیں نہ دیکھا سوائے نجات یہ انقلاب کہیں نہ دیکھا سوائے مریض کے لیے اکثر ہے یہ دو نسخے مریض کے لیے اکثر ہے یہ دو نسخے غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجات غبار مرقد شبیر ہوائے نجات خوشا زمین مولا زہر فضائے نجات ریاض خلد بھی ہے شاید ہوائے نجات مومنو یثرب میں جب نوحہ گری ہے زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے لب خشک ہے منہ زرد ہے اور آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کون ہے چراغ سہری ہے پیغمبر کون ہے چراغ سہری ہے سوچے ہیں جدا خیر بشر خیر نسا سے محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیندار اب عظیم فردوس ہے وہ خاص غفار مکے میں مدینے میں تباہی کے آثار اب ہوتے ہیں امت سے جدا اب ہوتے ہیں امت سے جدا واقع کیے غمگیر رہے دنیا کے سفر میں آخر سفر مرگ کیا مائے سفر میں آخر سفر مرگ کیا مائے سفر میں دردہ ذرا جس میں نہیں ہوتی ہے پناہ گم ہوتا ہے فاطمہ کے ہاتھ سے قرآن یثرب صفت خانوے ایسی ہوتا ہے ویران فرقان کی طرح ہوتے ہیں سادات پریشان چہروں پہ حسین و حسن اب خاک ملیں گے سرزنگ سہے تابوت چلیں گے سرزنگ سہے تابوت چلیں گے جبریل نے آ کر کہا فرماتا ہے غفار اپنے لیے ہستی و جل کا ہے تو مختار اگر کہے تو شفا دوں ابھی ہو دفع یا عذار مشتاق ہمارا ہو تو کر موت کا اقرار حضرت نے کہا کہہ دو شفا ہو کہ قضا ہو بہتر ہے وہی جسم کے مالک کی رضا ہو بہتر ہے وہی جسم کے مالک کی رضا ہو
کے اسرار اجل کھل گئے دل پر، مسجد میں گئے ذوق کے عالم میں پیمبر، عباس و علی تھامے ہوئے دست مطہر، اور جا کے پڑھا خطبہ آخر سرے منبر، پھر بولے کہ پہنچا ہو اگر رنج کسی کو، اے مومنو تم عفو کرو اپنے نبی کو، اے مومنو تم عفو کرو اپنے نبی کو، ہے آخری اس وقت میرا وعظ و نصیحت، اب منبر و محراب سے ہوتا ہے میں رخصت، آنا تھا من اللہ اللہ رحلت، اب ہوگی ملاقات میری روزے قیامت، تم غم میں میرے نالو فریاد کرو گے، ہم سال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے، ہم سال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے، دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں، وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن، قرآن کی حافظ میری طرف ہے نگہباں، یہ دونوں بزرگی و فضیلت میں ہے یکساں، قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے، اور آل پیمبر ہدایت کے لیے، اور آل پیمبر ہدایت کے لیے ہے، گھر بار میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار، مرکز سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار، یہ چار بزرگان پیمبر ہے خبردار، زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار، واجب میرے اصحاب پر ان سب کی ولا ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلاح ہے، یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلاح ہے، فارغ جو ہوا وہاں سے وہ عاشق داور، پھر گھر میں گئے اور گرے فرش اجل پر، اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر، بس قبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے پیمبر، حیران و پریشان و دل افسردہ تھی زہرا، بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ زہرا، بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ زہرا، ایک آہ کی اور رونے لگے غشوے مولا، دروازے سے ناگاہ صدائے ہوئی پیدا، دو اذن حضور حرم سید والا، جا کر کہا زہرا نے کہ بے ہوش ہے بابا، اور پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا، پھر تیری آواز پہ تھرا گئی زہرا، پھر تیسری آواز پہ تھرا گئی زہرا، فرصت جو ہوئی غش سے تو حضرت نے بھی پوچھا، زہرا نے کہا ایک عرب آیا ہے سنہا، وہ مانگتا ہے اذن حضور میرے بابا، کتنا ہی کیا عذر نہیں اس کو پذیرا، حضرت نے کہا یہ ملک موت ہے زہرا، ہنگام میری زیست کا موت ہے زہرا، ہنگام میری زیست کا موت ہے زہرا، یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانگتا واللہ، پر ہاں میرے دروازے کے رتبے سے ہے آگاہ، اللہ عز و شرف سید ذیشا، بے حکم گھر میں ملک موت کو تھی راہ، پر کرب و بلا میں یہی گھر تھا یہی
گزر تھا کفار کا بہت آتش کا گزر تھا کفار کا بہت آتش کا گزر تھا سایہ ملک الموت نے مولا کو جو فرما آیا بعدت روبروے خسرو دوران حضرت ہوئے امت کے لیے وہی کے خواہاں حاطف نے کہا لے تیری مشکل ہوئی آسان محشر کا خدا نے کیا مختار ابھی سے بخشے تیری امت کے گنہگار ابھی سے بخشے تیری امت کے گنہگار ابھی سے پھر رو کے کہا اے میرے مظلوم نوازو لو بیٹھ لو زانو پہ میرے کاندھے پہ چڑھ لو مختار میں امت کا کیے جاتا ہوں تم کو وہ کیجیے جس میں میری امت کا بھلا ہو شبر سے کہا زہرے دغا جیو پیارے شبیر سے فرمایا کہ سب جیو پیارے شبیر سے فرمایا کہ سب جیو پیارے مومنین گزارش کروں گا کہ ذرا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. کل مجلس آزاد بعد از نماز مغربین ہوگی جس میں امام حسن علیہ السلام کا تابوت اٹھایا جائے گا. اگلی جمعرات اور جمعے کو 2 مجالس ہیں اور جمعرات کی مجلس کا ٹائم جو ہے وہی ہے مغربین سے پہلے 3:30. ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے برائے سارے ثواب سید حیدر عباس ابن سید علمدار حسین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ناته أوهام الواصفين. الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والأروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق واصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Before I start my majlis in Urdu, I want to speak few words in English about our youth, about our future, because our youth, they are our future. They are our bright future. And
really they are responsible the future for Islam. What is our responsibility to guide them in proper way and give them knowledge about Islam? This is the duty of parents. Quran says, "Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara." Protect yourself and your family from the hellfire. Who is responsible? The parents, they are responsible. Or their children. Children have no authority when they are child. They are in the hands of their parents. Parents responsible for them, how to raise them and how to keep them away from this environment. Qu anfusakum, first your duty to protect yourself from the evil things, from the bad environment. Protect first yourself and then you are able to protect your children. One book written by Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. The first book about the human rights, the book name, this is about Hukuk, Kitab al-Hukuk, book name Kitab al-Hukuk, and Imam alayhi salam mentioned 50 rights of mankind. 50 rights, different. What is the right of your parents? What is the right of mother? What is the right of father? What is the right of children? What is the right of Imam? What is the right of Mamun? What is the right of Muazzin? What is the right of who they are protecting in the, what you call the Sarhad, borders, yeah. And the different rights mentioned Imam al-Islam, the real book. And in that book, the responsibility of our youth also mentioned in that book. We know about different things and what is our program for our youth in the future. Because the first problem for them to understand what their ulama said. Because they don't know Urdu and the language problem and language barrier is there. And the language of our ulama sometimes very difficult. They use the Lucknow school of thought and the language is very difficult for average people. They are migrated here, very difficult to understand. But their Urdu, the youth, for them is very difficult to understand what they think. But it is not possible to translate all books from Arabic into English. This is also very difficult. We are facing very difficulties in this country because look, our book Bihar al-Anwar, 110 volumes. How is it possible to translate whole Bihar al-Anwar into English? But this is easy to teach them the Urdu or other language, Arabic, not Urdu. I am not recommending for Urdu, but only to teach them Arabic. Why we are not learning Arabic? All of you, please learn Arabic, because Arabic, the language of Quran. Language and translation is not the solution for our problem. It's not going to solve our problem because translation is not giving the full and truthful meaning of the Arabic words. Because Quran revealed in Arabic language, and Arabic language breakup of Allah subhanahu wa ta'ala after 1400 years is no change in the language of the, just you imagine, Urdu is changed. Urdu Mir, Taqi Mir was one famous poet, but this Urdu changed now. It is. The Shakespeare language is changed in English. The Milton, the other poets, no, you see, but Arabic language, the same when we are reading Quran, we are feeling the language of today. Not the language of 1400 years ago language, but language of today. Sallu ala Nabi. Ulama akhlaq, the ethical ulama, they said three kinds of things
we can train ourselves. First, we train and we protect ourselves. They call in the terminology tahzeeb an-nafs, to protect ourselves first from the evil thing, because the shaitan, he comes and he reaches up to the level of our heart. He has power to reach up to heart, and he misguides people. First, we protect ourselves. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Who is protecting himself from the evil things, and he go in the Jannah. First thing, you protect yourself, called tahzeeb an-nafs, and then protect, they call tadbir manzil, protect your family. This is the second phase. First phase, you protect yourself. This is the mistake. When parents said to their children, please perform your salat. Salat time came and they are not performing their salat. How is possible they perform their salat? It's not possible. If the parents, they are telling lies, how is possible they say, please tell the truth? It's not possible. First you follow the teaching of Islam, then you can guide the others and say to other people, please do this. This is our problem. We are facing in this environment lot of problems, and many problems we have, but one of the problems, our Muslim men, our women, our father, mother, they are not practicing Muslim. Because when they raise the children get their habits and their values. In ethical values, the ulama ikhlaf said, first tahzeeb an-nafs, and then tadbir manzil, and third siyasat al-mudam. Siyasat al-mudam means go outside of your house and do islah and protect your friends, because ahabbu ikhwani man ahda ilayya uyubi. The best friend of mine who is giving gift as a gift my weakness, who is informing me and about my weakness. Who is doing this? Who is doing this? Nobody. But this is very difficult in this society to do this kind of thing. For our youth, my message is this. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الولد على والده ثلاث. The three rights of parents upon his children. What? يحسن اسمه. First, give the good name. Name the best name. Just like Muhammad, Ahmad, Ali, Hassan, Hussein, Abbas, Shabir, just like these kinds of names. The good name. But sometimes we are searching the easy name, the film star's name. In Pakistan particularly. And for girls, very small name, there you see Sana, that other kind of thing. يحسن اسمه. And second, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. Teach him writing, how to write. We are not teaching the writing. And the third thing, وَيُزَوَّجُهُ إِذَا بَلَغَ. When he become baligh, mature, you get him married. Arrange for his marriage. But we are not looking after these things. This is the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And in the other hadith, علموا أولادكم السباحة والرماية. Teach your children السباحة, swimming, how to swim. We are not teaching this. والرماية means in this society that रमा तीरंदाजी क्या कहते हैं? Arrow, है ना? अच्छा, arrow. I don't know actual archers. Yeah, this is the appropriate word. And here is the gun. Yeah. Yeah, so the weapon of the time. And yeah, and ulama, they have, when they give the khutbah, they must keep the gun in their hand to remove the trouble of the society. And we are facing in our centers also the different problems we are facing. The
You see, this is the best way how to teach your children. This is the hadith of that time. And in Abdullah Ibn al-Hadid al-Mu'tazili, in his book, the Sharh Nahj al-Balagha, he mentioned one qawl of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. Don't ask the children of your time for last time, for in these days, because they created the against of your time. They are created beyond your time. Your time was past. Now they have the different phase and different time and different age. Teach them according to that time. I'm going to mean something. This is the, and in the science of Imam Zamana, when Imam appears, before his appearance, the one sign, the sun rays from the west. Oh, the sun like this sun? No, sun of Islam. The sun of Islam. Now the different center was shows. Now Islam is coming from the west towards the east. Now Islam is going, and they are really their ambassador. They are our youth, the ambassador in this country to propagate Islam and to protect Islam in this country. Sallu ala Nabi. I read in the book different program for our youth, for our children, how to raise the three. I have the riwayat from Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Prophet said, Al-waladu sayyidun sab'a sineen. Your children, your child is the king, 7 years. Sayyid is Sayyid, is the master. 7 years. His master, you obey. What he is saying, is obey. Your children say, oh, please come here, you say it, and then do this, you obey. What he is saying, you obey. And the 7 years were abdun sabasani. And the second, after 7 years, you are master and he is your servant. He must follow your orders. This is a program of 14 years, and then the program of 7 years was Wazirun Savasani. And the next 7 years, he is your Wazir. Wazir means co-counselor. You get advice from him and give the advice to him, because he is Wazir. Prophet said, and our Imam Jafar Sadiq alayhi salam says, how to raise your children? Ibnuka yal'abu sab'a sineen. Let him play up to 7 years, and you teach him while he is playing. And just like kindergarten, not actual the program of teaching. No, he's playing. He's play. Let him play 7 years. وَيُؤَدَّبَ سَبْعَ سِنِينَ. And 7 years you keep tight. Oh, order. This, pray, and then, and teach, and all orders. يُؤَدَّبَ سَبْعَ سِنِينَ. وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ. And after 14 years, when you are going to majlis, getting your mass, you are going everywhere, you keep with you. Every time. 7 years last. Just look, 21 years program given by our Aimma for the protection of our children. Sallu ala Nabi. Fa'in falaha. If you are successful, he is successful in life. Wa'illa falah khaira fi. But if not, there is no chance, any chance to you are not able to protect your son and your children. But you see, our parents must think about their children. Some parents, they are busy in their life in this country. When they came, they were young, and their children were very small. And they said, oh, we are very busy in these days because we have
a big house and big, all things for our daily life, and they are busy. Day and night they are busy, and they are not looking to their sons, their children. And after they become, after a while, 10 years, 15 years, they lose their children. This happened in this country because I am, last 9 years, I am here. I know what they are doing. The parents, they are not taking care of their children. We must take care of our children if we want they become real Muslim. This is our responsibility, and without fulfilling our responsibility, we are not able to protect them from this society. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Excuse me if I become some mistakes. इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कुरान में सूरह अंबिया, इसकी आयत की मैंने तिलावत की थी और इससे पहले भी कल भी मैंने इस बारे में गुफ्तगू की थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी आकर रहमत नहीं बने बल्कि रहमत बनकर आए। बस यही है कि जो वहां से आता है वहां से बन कर आता है। नबी बन कर आता है, आकर नबी नहीं बनता। रसूल बन कर आता है, आकर रसूल नहीं बनता। इमाम बन कर आता है, आकर इमाम नहीं बनता। खलीफा बन कर आता है, आकर खलीफा नहीं बनता। तो अब वहां में और यहाँ में फर्क है। यहाँ वाला यहाँ वाले बनाते हैं, और जो वहां से आता है वो बनाकर भेजता है, वो बनाकर भेजता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लोग ये समझते हैं कि नबी हम जैसे हैं और नबी के बारे में गुस्ताखियां करते हैं। जरा देखें कितना अजीम इनकलाब हुजूर सरवर कायनात ने मुआशरे में बर्पा किया। 40 साल तक नबी अकरम ने अपनी सदाकत व अमानत का कलमा पढ़वाया। 40 साल तक ये साबित कर दिया कि मैं सच्चा भी हूँ, मैं अमानतदार भी हूँ। और सिर्फ 23 साल दीन की तबलीग में सर्फ किए, सिर्फ 23 साल। और उस दौरान कितना मुश्किल काम था। नबी के सामने जाहिल मुआशरा था, इतना जाहिल मुआशरा था, उसमें अबू जहल भी मौजूद था। जरा सोचें कैसा जाहिल मुआशरा था। ऐसे जाहिल मुआशरे को सुधारना और संवारना कितना मुश्किल काम था। जाहिर है जहाँ तारीकी ज्यादा होती है वहीं रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है। जहाँ अंधेरा ज्यादा होता है वहीं रोशनी ज्यादा की जाती है। क्योंकि अरब में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इससे उस नबी को भेजा कि जो सबसे बड़ा नबी था, जो सैयदुल मुरसलीन था, जो खातिमुन नबीन था। इसलिए कि और जगह ठीक है। अब इसीलिए जाहिर है कि जहाँ पर ज्यादा ट्रबल हो वहाँ बहुत बड़े आलिम को आना चाहिए ताकि ट्रबल को दूर कर सकें, मसाइल को हल कर सकें। अल्लाह का भी उसूल यही है, अल्लाह का भी कानून यही है कि उस नबी आखिरुज़्ज़मान को भेजा जिससे बेहतर कोई नबी न था, जिससे अफजल कोई नबी न था, जिससे आला कोई नबी न था। उसको भेजा ऐसे मुआशरे में, और आपने काया पलट के रख दी। जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बना दिया, जो बात बात पे लड़ने वाले थे उन्हें एक दूसरे का हामी और साथी बना दिया। बेगानों को यगाना कर दिया, दुश्मनों को दोस्त कर दिया, परायों को अपना बना दिया। और इस तरीके से हुजूर सरवर कायनात ने मुआशरे को तब्दील कर दिया। लेकिन किस तरह बदला? देखिए, सूद उस मुआशरे में आम था, बहुत ज्यादा आम था सूद, और बहुत ज्यादा सूद का कारोबार था। यहाँ भी लोग बड़े शौक से सूद का कारोबार करते हैं और समझते हैं सूद अच्छी चीज है, इंटरेस्ट अच्छी चीज है। नहीं, इस्लाम ने कतन अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। सूद लेने की इजाजत है, देने की इजाजत नहीं है। और लेने की इजाजत इसलिए है क्योंकि ये लोग न इमाम का हक देते हैं, न रसूल का हक देते हैं, न सैयदा का हक देते हैं। इसलिए आप लेंगे तो आप यकीनन उससे खुम्स निकालेंगे, और खुम्स नहीं निकालते तो वो भी फिर कैसे इजाजत होगी। लेकिन देने की इजाजत नहीं है कि आप सूद दें। यहाँ ठाठ से हम लोग कार्ड बनवा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, हमारे पास 10 है, मेरे पास 20 है, और उसके बाद से इंटरेस्ट देते रहते हैं। जायज नहीं है, इंटरेस्ट देना जायज नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसे ही है, एक मकान जो जरूरत के लिए, मजबूरी के लिए सही है, मजबूरी कहते हैं, एक कार जरूरत के लिए है, मजबूरी वो भी, वरना पैसे जमा करें या मुश्त खरीदें, याद रखें। वरना हकीकत ये है, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। ये ऐसे ही है कि जैसे मजबूरी में हराम हलाल हो जाता है,
मसलन भूख लगी है और हलाल चीज खाने के लिए नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में सूअर का गोश्त भी इतना बकदर जरूरत जितना पेट भर जाए नहीं, इतना जितनी भूख मिट जाए, पेट भर के नहीं खाना है, इतना जितने बस जान बच जाए, एक बोटी या 2 बोटी खा ले जान बचने के लिए हराम को। लेकिन ये नहीं कि हम साहब एक मकान तो लिया 2 मकान ले लें, इन्हें प्लेट भर के खा रहे हैं, तो जो है ये नहीं, किस तरीके से ये इसकी इजाजत नहीं दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। हम समझते हैं बड़ी आसानी से जैसा सूद का कारोबार जारी है उस मुआशरे में जहां सूद का कारोबार हो रहा था, ऐसे मुआशरे में हुजूर सरवर कायनात ने किस तरह इनकलाब कहा कि देखो अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने तिजारत को हराम करार दिया है और सूद को हराम, और कहा तिजारत में रिस्क के 9 हिस्से हैं, रिस्क के कुल 10 हिस्से हैं, रिस्क के कुल 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में हैं और 1 हिस्सा दुनिया की और चीजों में है, तो 9 हिस्सा तिजारत में देकर कहा तिजारत को फरोग दो, इसलिए कि बिजनेस, आज ज्यूस कितने होशियार हैं, यहूदी कितने होशियार हैं कि बिजनेस पर भी छाए हुए हैं और मीडिया पर भी छाए हुए हैं, दोनों चीजें इनके पास हैं, बिजनेस भी है और मीडिया भी है, प्रेस है, टीवी है, अखबार हैं, ये न्यूज़पेपर्स हैं, सब कुछ इनके पास है। क्यों? आज देखिए पूरी दुनिया पर एक क्या हैसियत है यहूदियों की, यानी मुसलमान चलकर पैदल चले तो रौन दें, है ना? देखिए ईरान ने यही तो कहा था, पैदल चले तो रौन दें, लेकिन आज यहूदी हुकूमत कर रहा है, महज अपनी इस बुनियाद पर इल्म में भी आगे है। हर यूनिवर्सिटी में जाकर देखें, इस्लामियात यहूदी पढ़ा रहा है, प्रोफेसर इस्लामियात का यहूदी है, अफसोस नहीं है, अरबिक का प्रोफेसर यहूदी है, और हम लोग दूर, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अपनी ताकत को, तवानाइयों को जाय कर रहे हैं, आपस में लड़कर, है ना? वरना आप ये बताएं, शिकागो इतनी बड़ा शहर है, क्या यहाँ अपना स्कूल नहीं होना चाहिए था? मुस्लिम स्कूल नहीं होना चाहिए था यहाँ? न्यूयॉर्क में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्कूल हैं अपने, हमारे मोमिनीन के 2 स्कूल हैं फुल टाइम जो रन कर रहे हैं और चल रहे हैं, और यूएसए में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं फुल टाइम स्कूल। तो इतने मोमिनीन जुलूस में देखें, मालूमात कितनी तादाद होगी, 10,000 15,000 कितने होंगे आप लोग यहाँ? अंदाजा क्या है मोमिनीन की तादाद? 1000 तो फैमिलीज हैं, तो 1000 फैमिली को आप जोड़े 4 से करें 5000 तो होंगे, तो 5000 के ऊपर एक स्कूल नहीं कर सकते आप लोग? क्यों नहीं इसके लिए ट्राई किया? खाली सेंटर बनाने से फायदा नहीं है, एजुकेशन का इंतजाम करें, तालीम का इंतजाम करें, यही मेन चीज है जिसके लिए अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। अपनी तालीम जिस तरह चाहे हम दें अपने यूथ को, अपने जवानों को। तो बहरहाल हुजूर ने क्या किया? कहा तिजारत में फायदा है, तो अब तिजारत की तरफ लोगों को माइल किया, और हुजूर खुद भी बिजनेस किया करते थे। कहा देखो मैंने भी तिजारत की है, और मेरे चाचा अबू तालिब ने भी तिजारत की है, उन्होंने भी बिजनेस किया, मैंने भी बिजनेस किया, और ये बिजनेस का शरफ था और सबब था, हज़रत खदीजा से शादी हो गई, और इस तरीके से इस्लाम जो है परवान चढ़ा। और फिर पहले मसला था सूद को, वो जो अरब का मुआशरा जो सूद के ऊपर पल रहा था, परवेश पा रहा था, इस तरह हुजूर सरवर कायनात ने सूद को खत्म करने की कोशिश की, तिजारत को फरोग देकर। और दूसरे शराब शराब कर गई थी, नस नस में, हर एक शराब में डूबा हुआ था, शराब उनकी घुट्टी में पड़ी थी। और यहाँ भी बात लोग कहते हैं कभी कभी पी लेने में क्या है, मौसम बहार देख के पी लो, है ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस्लाम ने क्या किया? अगर पहले रसूलुल्लाह कहते शराब हराम है तो कोई ना मानता। तवज्जो के मैं बताना चाहता हूँ, एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। आप देखिए जो सिगरेट पीते हैं उनसे कहो लाख, उस पर लिखा रहता खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, उसके बावजूद पीते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं देखो सिगरेट से ये होता है, फिर भी पीते हैं। जानते हैं कि हम स्मोकिंग जो है नुकसानदेह है। जहाज में बैठेंगे और जहाज 3 घंटे उड़ेगा, उसमें का डिटेक्टर है, बाथरूम में भी आप यूज नहीं कर सकते, हर जगह नॉन स्मोकिंग फ्लाइट है, तो फिर नहीं पिएंगे। लेकिन वैसे कहा जाए साहब क्या करें, मजबूरी है, आदत नहीं छोड़ सकते। तो इस्लाम यही चाहता है आदत छोड़ो इबादत करो, आदत छोड़ो इबादत करो। आदत नहीं चाहिए, आदत तो बुतों की भी आदत पड़ चुकी थी, वो कहते हैं हम बुतों को नहीं छोड़ सकते, हम तो बुतों को पूछते हम नहीं छोड़ सकते। तो बहरहाल क्या किया? पहले कहा नमाज का आदी बना दिया सबको, पहले नहीं कहा शराब हराम है, नमाज का आदी बना दिया। कहा नमाज इस्लाम का रुकन है, नमाज बहुत जरूरी है, नमाज लाजमी है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। जब सब नमाज के आदी हो गए ना, तो अब क्या कहा? ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे के आलम में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब कोई च्वाइस नहीं थी, या नमाज छोड़े या शराब छोड़े, तवज्जो रहे, या नमाज छोड़े या शराब छोड़े, तो अब कोई च्वाइस नहीं
नहीं थी, लिहाजा उन लोगों ने जो नमाज के आदी थे कहा ठीक है हम नमाज तो अल्लाह की इबादत करेंगे, शराब को छोड़ देंगे। दुरूद पढ़े बगैर किस तरह पैगंबर इकरम ने इनकलाब बर्पा किया है कि शराब इस तरह नहीं का शराब हराम है, आप नमाज, अब ये रोजा या सिगरेट, रोजा या अपनी आदतें, रोजा ये चाय, रोजा ये पान, अब क्या करना है, पान खाना है या रोजा रखना है? तो अब रोजा रखना है, पान छोड़ देना है। तो अब जो चीज है इस्लाम ने कहा कि देखो ये टकराव नहीं है। अब यहाँ टकराव हो रहा है नमाज या मजलिस, बताओ ये क्या टकराव है? नमाज भी अहम है, मजलिस भी अहम है, दोनों अहम है अपनी जगह पर, न टकराओ। ये देखो कि असल क्या चीज है, असल क्या चीज है। मजलिस में जिक्र किसका है? हुसैन का। मजलिस में जिक्र किसका है? अली का। और अली कौन है? जो जंग के दौरान में नमाज पढ़ रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, ये देखो अली है। हुसैन कौन है? अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलात, मौला मैं गवाही देता हूँ आपने ऐसे हालात में भी नमाज कायम की, ये गवाही दे रहे हैं ना। तो अब मजलिस को नमाज से टकराना ये हमारी नादानी है, और इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, कभी इसकी कोशिश न करें। ठीक है मजलिस जारी है, मसाइल हो रहे हैं, थोड़ी सी ताखीर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम जो दो नमाजें पढ़ते हैं मगरिब इशा की, एक हम उसके वक्त पर पढ़ते हैं और दूसरी वक्त से पहले पढ़ते हैं, हकीकी वक्त से, जो फजीलत का वक्त है। यूं कहूँ फजीलत के वक्त से, तो एक हम कहते हैं फजीलत के वक्त पे और दूसरी बगैर फजीलत के वक्त पे पढ़ते हैं, जमात की फजीलत हासिल करते हैं। तो बहरहाल टकराना नहीं चाहिए, कभी भी ये नहीं है। और बाद में पता है कयास करते हैं, कयास जो अबू हनीफा ने किया था और पहले इब्लीस ने किया था। कयास सुना देता हूँ आपको। कयास कहते हैं कि जनाब इमामत उसूल दीन में है और नमाज फुरूए दीन में है। इमामत उसूल दीन में है, बात सही है, और नमाज फुरूए दीन में है। और क्या इमामत उसूल दीन में यानी हुसैन उसूल दीन में है, और नमाज जो है हुसैन, जिक्र हुसैन कहाँ उसूल दीन में है? तवज्जो रहे, हुसैन है ना, इमामत है ना, जिक्र तो नहीं है, सवाल जिक्र तो नहीं है। ये सफसता है जो लोगों को दिया जाता है, ये फजूल बातें हैं। और कभी इमाम हुसैन ने क्या अपनी नमाज कज़ा की? क्या रसूल ने अपनी नमाज कज़ा की? नमाज की अहमियत तो ये बता रहे हैं, नहनु नुकातिलु लिस्सलात। जब अली से पूछा गया अली ये क्या अंदाज है कि आप जगह सिफ़ीन में नमाज पढ़ रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है? कहा हम क़िताल ही नमाज के लिए कर रहे हैं। माविया नमाज को मिटाना चाहता है, अली नमाज को बचाना चाहता है। कायनात फख्र मौजूदात, जिनके बारे में सूरह हुजरात 49वां सूरह कुरान का हुजूर के आदाब बताए जा रहे हैं। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी, देखो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। वला तजहरू लहू बिल कौल, और ना जोर से पुकारना, और इस तरह पुकारना जिस तरह आम लोगों को आवाज देते हो। मुसलसल 4 आयतें, जाइएगा सूरह हुजरात पढ़िएगा, मुसलसल 4 आयतों में आदाब बताए गए हैं कि नबी से कैसे बात करें। कभी अल्लाह और रसूल के आगे चलने की कोशिश मत करना, आगे आगे बढ़ते चले जाओ। और कभी नबी को उस तरह आवाज न दो जिस तरह तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, साथियों को पुकारते हो। नबी के लिए आदाब हैं, और नबी के बारे में कुरान आवाज देता है, फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ नबी तुम्हारे रब की कसम। क्या अंदाज गुफ्तगू है, ये हरगिज़ मोमिन हो ही नहीं सकते। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने इख्तिलाफात में आपको फैसला करने वाला करार न दे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता, और जो आप फैसला कर दें उसमें चूनो चिरा न करें। ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, ये अली की फजीलत कैसे बयान कर दी? क्या अपनी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? जो फैसला कर दें उसमें चूनो चला न करना, सल्लमु तस्लीमा, हर बात को तस्लीम कर लेना, सिर्फ तस्लीम झुका देना। कुरान तो ये कहता है। कुरान क्या कहता है? अब बहुत से लोग हमसे नादान सवाल करते हैं, जनाब ये बताइए कुरान में ये कहाँ लिखा है, कुरान में ये कहाँ लिखा है? तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले तुम कहो हस्बुना किताबुल्लाह, फिर मैं जवाब देता हूँ कुरान से। कहो तवज्जो, पहले कहो हस्बुना किताबुल्लाह, किसने कहा था ये? अगर तुम उनकी पैरवी करते हो तो फिर कुरान से पूछो, तो कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में फला कहाँ है? फिर बहुत से लोग क्या कहते हैं, हुजूर ये बताइए, न देने वाले
کہتے ہیں حضور قرآن میں تو بار بار زکات کا ذکر ہے اور خمس کا ایک جگہ ذکر ہے، تو آپ لوگ زکات کے لیے نہیں کہتے، خمس پہ زور دیتے ہیں. بھائی ایک جگہ ہو یا 1000 جگہ ہو، پتہ یہ کون لوگ کہتے ہیں جو خمس بھی نہیں دیتے زکات بھی نہیں دیتے؟ وہی لوگ سوال کرتے ہیں، دونوں نہیں دیتے وہی سوال کرتے ہیں. اچھا بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قبلہ یہ بتائیے قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہے؟ قرآن کوئی پکچر کی کتاب ہے، تصویر بنی ہوئی ہے اس میں، تو اس میں داڑھی دکھاؤں میں ان کو؟ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا جواب یہی کہ تم پہلے کہو حسبنا کتاب اللہ، کہو کتاب خدا کافی ہے. نبی کہتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کہتے ہو کتاب کافی. توجہ، 2 چیز. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو، قرآن آواز دیتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے لے لو، جو بھی رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. یہ ہے تقاضا محبت، جو دے لے لو. جس کی محبت کے لیے کہیں اس سے محبت کرو، جس کی عداوت کے لیے کہیں اس سے عداوت کرو، جس کو بزم میں بٹھائیں اسے دل میں بٹھاؤ، اور جسے بزم سے اٹھائے اسے دل سے نکال دو. درود پڑھنے کر محمد علیہ جو رسول دے لے لو. تو ہمارے نظام قرآن و سنت پر ہے، اور صحیح معنی میں کون ہے قرآن و سنت پہ حامل؟ ہم ہیں. جبھی تو ڈاکٹر تیجانی نے لکھا ہے، یہ کتاب لکھی ہے شیعہ ہم اہل سنت، شیعہ ہی در حقیقت اہل سنت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ صحیح معنی میں اہل سنت. اس لحاظ سے کیوں نام ہمارا شیعہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا مانے؟ ہم ہیں جو قرآن و سنت کو ماننے والے اور قرآن و اہل بیت کو ماننے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اور یہ فیصلہ کب ہو گیا تھا؟ جب 3ری منزل پر خلافت ظاہر 30 صاحب کچھ مل گئی. حضرت عمر نے ایک شورا بنایا تھا، 6 آدمیوں کو رکھ دیا تھا. عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ اے علی، آپ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں؟ اور سیرت شیخین، تیسرا لفظ کہا تھا سیرت شیخین. تو علی نے کہا کتاب اللہ میں مانتا ہوں، اور ظاہر ہے سنت رسول بھی تسلیم کرتا ہوں. سیرت شیخین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت سے الگ ہے یا داخل ہے یا خارج ہے؟ یہ داخل ہے یا خارج ہے؟ اگر کتاب اللہ میں ہے اور سنت میں ہے تو الگ لفظ کی ضرورت نہیں. اگر خارج ہے تو علی کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے. علی ایسی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. کیوں؟ علی وہ قرآن کا ماننے والا ہے. قرآن کہتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم لهم الخبائث. سورہ اعراف. یہ نبی آئے ہیں تاکہ حلال کریں تمہیں پاک چیزوں کو اور حرام کر دیں خبیث چیزوں کو. تو حلال و حرام کا حق نبی کو ہے. حد یہ ہے ہم جو اپنے امام کو معصوم کہتے ہیں، ہمارے معصومین بھی کسی حلال کو حرام نہیں کرتے، کسی حرام کو حلال نہیں کرتے. یہ نبی کا اختیار ہے. اگر کوئی یہ کہے بعد میں کہ میں حرام کرتا ہوں، توجہ، میں حرام کرتا ہوں، تو اس کے معنی وہ شریعت میں تبدیلی کر رہا ہے، وہ قرآن کو بدل رہا ہے، وہ سنت کو بدل رہا ہے نا. حقیقت یہ ہے. تو ہم ان ایسی چیز کو نہیں مانتے. اور تیسرے صاحب نے کہا ہاں میں کروں گا، کیونکہ ان کو حکومت چاہیے تھی، اقتدار چاہیے تھا، اور کیا نہیں. حالانکہ انہوں نے اپنے کسی عزیز کو نہیں نوازا تھا، چلو یہی بات مان لیتے، لیکن کہا اور کیا نہیں. عزیزوں کو بھر دیا. وہ مروان، وہ حکم جسے رسول نے بھی نکال دیا، جسے خلفاء نے بھی دور کر دیا تھا، انہیں بٹھایا عزیز. اور صرف یہ نہیں بلکہ مروان کو تو فلک بھی دے دیا. آپ دیکھیں یہ بخشش، یہ نوازش، یہ کرم تھا. یہ ساری چیزیں اسلام میں ملتی ہیں. بہرحال حضور سرور کائنات فخر موجودہ جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دنیا والے مل کر وہ نام بھی نہیں لا سکتے جو نام پیغمبر کے ہیں. 2 نام پیغمبر کے، قرآن نے 2 نام دیے. ایک حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. احمد قرآن میں ہے. اور دوسرے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے، 2 نام ہیں. لیکن کلمے میں احمد رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے. پتا چلا یہ نام تو 2 ہیں، لیکن یہاں کے لیے یہی نام ہے، وہ نام نہیں ہے. تو وہ کہاں کے لیے ہے؟ بس یہی واضح کرنا ہے. بات یہ کہ یہ دونوں نام جو ہیں حمد سے نکلے ہیں. حمد، اے میم دال. حمد سے اس میں فاعل بنا حامد، تعریف کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حامد. اور اس میں تفضیل ہے احمد، زیادہ تعریف کرنے والا. جیسے علم سے عالم
جاننے والا، اور عالم زیادہ جاننے والا، فاضل فضیلت والا، افضل زیادہ فضیلت والا، کامل کمال والا، اکمل زیادہ کمال والا، عابد عبادت کرنے والا، عابد زیادہ عبادت کرنے والا، جاہل جہالت والا، اجہل زیادہ جہالت والا، کیونکہ جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، ابو جہل بھی بن جاتا ہے، بہت زیادہ جہالت والا بن جاتا ہے۔ درود پڑھ کر تو معنی سمجھ میں آئے؟ حامد تعریف کرنے والا، احمد زیادہ تعریف کرنے والا، اب ادھر محمود جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ تو جس کی زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے نام رکھا، یہ نام پہلے کسی کا نام نہیں تھا، اس لیے نام ہے کہ پوری دنیا ان کی تعریف کرے گی، پوری کائنات ان کی تعریف کرے گی، پورا زمانہ ان کی تعریف کرے گا، تو اس لیے محمد۔ تو اب یہ دو نام ہے نا، ایک احمد ہے، دوسرے محمد ہے۔ احمد مانے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد مانے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ دونوں معنی ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، کنت احمد فی السماء وانا محمد فی الارض۔ جب میں آسمانوں میں تھا میرا نام احمد تھا، اور جب میں زمین میں آیا تو میرا نام محمد بن گیا۔ جب آسمانوں میں آپ احمد تھے، زیادہ تعریف کرنے والے، تو کس کی زیادہ تعریف کی آپ نے؟ اللہ کی۔ اور جس کی زیادہ تعریف کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ محمد۔ محمد ہوتا ہے نا، ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جب تک میں آسمانوں میں تھا میں احمد تھا، خدا محمد تھا۔ جب میں زمین پر آیا وہ احمد بن گیا، میں محمد بن گیا۔ یہ حضور سرور کائنات۔ جب تک ہم نبی اکرم کو نہیں پہچانیں گے، آپ کی بات کی قدر کیسے ہوگی؟ آپ کی بات کی عظمت کو کیسے جانیں گے؟ نہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات پوری کائنات کا سب سے افضل، ہر ایک سے افضل ہے، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ اسی لیے کہا اذا ذکرت معی، اے نبی جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا، وہاں وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ تو حضور کا ذکر، حضور جب تمام انبیاء سے افضل، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کو، یہ نوری مخلوق کو جسم جو دیا گیا، یہ لباس پہنا کر بھیجا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ اعتراض تھا، اعتراض بڑے بڑے اعتراض، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں ہی جاتا ہے؟ یہ مولانا صاحب کو ہم نے دیکھا تھا بازار میں، دیوان، کیا دیوان ہے، ہاں وہاں جا رہے تھے، وہاں ٹہل رہے تھے، وہ جہاں ہندوؤں کی بھی دکانیں، مسلمانوں کی بھی ہیں اور یہودیوں کی بھی ہیں، سب سینیگاگ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا وہاں مولانا، تو مولانا کیا رسول بھی ٹہل رہے تھے۔ قرآن میں نا مال کا رسول، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں جاتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ایسا رسول ہے جو کھانا نہ کھائے، جو بازاروں میں نہ جائے، تو ایسا رسول کیسے تبلیغ کرے گا؟ کیسے تبلیغ کرے گا؟ کہا اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے للبسنا علیہم ما یلبسون، انہیں بھی وہی لباس پہناتے جو قوم کا لباس تھا۔ جس قوم میں بھیج رہے ہیں اس قوم کا لباس پہنا کر بھیجتے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو الگ رکھا، نہیں، ان کو بھی یہ ذمہ داریاں تھیں اہل و عیال کی، بلکہ رسول کی تو بڑی آزمائش تھی۔ آپ تو ایک ہی بیوی سے نمٹ لیں تو بہت ہے، رسول کو 9 بیویوں سے نمٹنا تھا، 9 بیویاں۔ جب انتقال ہوا تو 9 بیویاں تھیں، یہ امتحان تھا رسول کا۔ جن کو رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ روز پڑھے بغیر محمد علیہ تو اب یہ اور بات ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ جیسی بیوی زندہ رہی، کبھی رسول نے دوسری شادی نہیں، ان کے ہوتے ہوئے امتیاز ہے۔ اور اسی طرح جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رہی، علی نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ یہ امتیازات حاصل ہیں، کیونکہ ایک بیوی وہ سب کچھ پرووائڈ کر دے تو پھر دوسری شادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں اسی لیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ اتنی بھرپور زندگی اور حیات انہوں نے دی، حضور سرور کائنات کو وہ کوآپریشن دیا، وہ تعاون دیا کہ رسول کو کسی اور شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا آپ لوگ مت سوچا کیجیے دوسری شادی کے لیے، یا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک ہی بیوی، ظاہر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر یہاں سو کا بھی چکر ہے، اگر سو ہو تو یک شفت سو پڑھا کریں۔ تو حضور سرور کائنات جن کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جیسے ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں یہ لباس پہنا کر بھیجا، جسم و جسمانیات کا
क्यों? इसलिए इंसानों की हिदायत के लिए आए थे। उनकी जबान बज़ाहिर ऐसी ही है, लेकिन वो जबान है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। इसी जबान से कुरान भी निकला और इसी जबान से हदीस भी। क्या कहना उनका, उन्होंने कहा ये कुरान है और ये हदीस है। और हमारा इल्म कहाँ था जो हम तमीज करते क्या कुरान तो क्या हदीस? यही बताया ना, यही तो बताया कि ये कुरान है और ये हदीस है, ये उसी जबान से निकले हुए कलिमात हैं। आपकी जबान कैसी हुजूर? गालियां, गलोच, गीबत, हसद, चुगलखोरी, सारी बातें हो रही है जबान से। वो समझते हैं क्या मुसलमान तारीफ क्या है? मुस्लिमों मन सलमल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान वही है, दूसरा मुसलमान जिसके जबान और हाथ से महफूज रहे। है कोई महफूज? अगर नहीं है तो मुसलमान नहीं है, बिल्कुल, पीरियड, खत्म। मुसलमान नहीं है वो। अगर मुसलमान दूसरा मुसलमान, उसकी इज्जत और आबरू महफूज नहीं है, ये मुसलमान होना चाहिए। अब देखना है हमें तो हुजूर की जबान यही, हुजूर की आंखें वही हैं, हुजूर की आंखें वही हैं, लेकिन वो आंखें हैं जो फरिश्ते को देखती हैं, कोई और तो नहीं देखता। और देखने की कोशिश मत करना, जिस दिन कर दिया उसी दिन मौत आ जाएगी। मैं नहीं जानता, मर जाओगे उस दिन, जिस दिन देखा उसी दिन मरे। देखने की कोशिश ना करें, कहीं सोचें कि हम देख लें फरिश्ते को। मलकुल मौत को देखेगा इंसान, जब जांकनी का आलम होगा ना, जब देखेगा। तो इसीलिए मैंने कहा देखने की कोशिश न करें। लोग मौत से बहुत डरते हैं। कब्र मत खरीदो, हम मर जाएंगे। कफन मत रखो, मर जाएंगे। बाद लोग ऐसे भी, इन मकसद ये कि वहम तवाहुम परस्त हैं बाद लोग। तो हुजूर फरिश्ते को देखते हैं, हुजूर फरिश्ते की आवाज सुनते हैं, है ना। ये गोया इसके माना ये हुए कि हुजूर की आंखें ऐसी ही हैं, लेकिन फर्क है वो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा की मंजिल पर पाए। कुरान आवाज दे रहा है, हुजूर कान तो वही है कि कान वही तर्जुमान है जो वही की आवाज को सुन रहे हैं, और हुजूर जान रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन जब हुजूर अफजल हैं तो फिर तमाम अंबिया से कमालात पे अफजल हैं। मैं कुरान से कुछ मिसालें देकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए कुरान में ये बताया गया कि नबी की कुव्वत बसारत और होती है और गैर नबी की कुव्वत बसारत और होती है। कुरान आवाज दे रहा है कि हजरत मूसा के कौम वालों ने कहा कि ऐ मूसा अपने खुदा का जलवा दिखा दें। कहा तुम नहीं देख सकते, लन तरानी। अब लन तरानी उर्दू में कोई और माना हो गए, लन तरानी है ना, हरगिज़ तुम नहीं देख सकोगे। तो कौम के 70 आदमी जो मुंतखब आदमी थे, बड़े सीधा सीधा बड़े मुंतखब लोग, वो आए, मुंतखब करो और चलते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार तो अपने आप को दिखा दे, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ, दिखा दे तो अपना जलवा। क़ाल लन तरानी, मूसा हरगिज़ नहीं देख सकते, वलाकिन उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो, फनिस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो हमें देख लोगे। अब यही से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर अल्लाह जलवा दिखा देता, ये बेचारे 70 आदमी जो थे तो मुसलमान हो ही जाते ना, और लोग भी हो जाते। तो अगर नजर आने वाला होता तो कैसे नजर आए? जिस्म नहीं रखता, जिस्मानियात नहीं रखता, जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है। तो जब इस दुनिया में कहा जी, अब लोगों ने उसके लिए बहुत कुर्सी भी बना दी अल्लाह के लिए, कहा ना वसीअ कुर्सी समावत, अल्लाह कुर्सी पे बैठता है। जैसे मौलवी बैठ के तकरीर करता है वैसे अल्लाह भी कुर्सी पे बैठा हुआ है, और बड़ी बड़ी कुर्सी। अब और कुरान क्या कहता है, उसकी कुर्सी तो आसमान और जमीन से बड़ी है, तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। जरा सोचिए, जब कुर्सी इतनी बड़ी तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। और बिठा दिया, सही बुखारी ने तो बिठा दिया। बहरहाल उसमें तो है कि अल्लाह बैठा है और आवाज भी आ रही है, और कुर्सी जो है ना बेचारी कमजोर है, चरचर आ रही है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं। तो अब कहा नहीं, हरगिज़ नहीं देख सकते। फतजल्ला रब्बुहु लिल-जबल, कुरान कहता है रब ने जलवा डाला पहाड़ पर। ये नहीं कि रब नजर आया, तजल्ली डाली, जलवा डाला। अब हुआ क्या? फजअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा। अब इसको कुरान ने इतना बयान किया, तफसीर से पता चला 70 आदमी मर गए। वो 70 आदमी मर गए, मूसा बेहोश हो गए और पहाड़ रेजे रेजे हो गया। जलवा एक, असर 3। बड़ी तवज्जो इस मंजिल पर जो बयान करना चाहता हूँ। जलवा है, देखिए जब कोई भी जलवा हो और अगर सबकी एक ही जिन्स हो तो असर एक जैसा होना चाहिए, या असर मुख्तलिफ क्यों? पहाड़ रेजे रेजे हो गया, मूसा बेहोश हो गए, 70 आदमी मर गए। तो जो मुंतखब लोग थे वो भी मूसा जैसे नहीं हो सकते। तो आज का इंसान कैसे कहता है हम नबी जैसे?
कैसे कह सकता हम नबी जैसे? हजरत मूसा बेहोश हुए, वो आदमी मर गए, पता चला कि तीनों की कुव्वत बसारत जो है मुख्तलिफ थी। जलवा देखा तो देखकर, और कहते एक फरिश्ते को अल्लाह ने अपनी असली सूरत में भेज दिया था, जा और जाकर जरा असली सूरत में नजर आ जा। तो असली सूरत में फरिश्तों को भी ना देख सके मूसा। कहते हैं, बाद लोग बयान करते हैं, किबला भी तायद करेंगे, मैंने सुना है, मैंने खुद नहीं पढ़ा, जब हुजूर सरवर कायनात मिराज पे गए और उस फरिश्ते ने नबी को देखा तो वो बेहोश हो गया। वो फरिश्ता नबी को देखकर बेहोश हो गया। जरा सोचे कि नबी का नूर कितना अजीम नूर था। तो पता चला कि नबी की कुव्वते बासरा और होती है, नबी की कुव्वते शामा और होती है, और गैर नबी की कुव्वते शामा और होती है। और आप देखें, कुव्वते शामा यानी सूंघने की ताकत। हजरत याकूब हजरत यूसुफ का वाक़या तो आपने सूरह यूसुफ में पढ़ा ही है। उसमें है कि हजरत यूसुफ ने जब ये मालूम किया कि उनके वालिद जो है रोते रोते बेटे के गम में रोते रोते आंखों की बसारत चली गई, तो अगर रोना गलत होता तो कभी नबी न रोता। तवज्जो, अगर रोना, ये मालूम है कि बेटा जिंदा है, एक यूसुफ जिसका उजल हो जाए निगाह से, एक यूसुफ, तो याकूब इतना रोए कि कुरान कहता है रोते रोते उनकी आंखों की यानी बीनाई जाती रही। जिंदा बेटा है तो जिसके 18 यूसुफ हाथ में मिल गए हो, अगर वो रो रहा है जाहिर है, और उसके मानने वाले रो रहे हैं, तो इसमें क्या बात है? कुरान ने ये मिसाल पेश की है, हम पढ़ें, कुरान में चीज मौजूद है। उस वक्त हजरत यूसुफ ने क्या किया? वो कमीज जो यूसुफ के जिस्म से मस हो गई थी, जिस्म से कमीज मस हो गई, उसमें इतनी खुशबू आ गई थी उस कमीज में, तो उसको बशीर को दिया, लेकर जाओ। अभी बशीर शहर से बाहर है, याकूब बैठे हैं, उनके गिर्द उनके बेटे बैठे हैं, और हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब क्या कहते हैं? इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौलान तुफन्निदूने, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो तो मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ। देखिए, वो बेटे जो बैठे हैं वो नहीं सूंघ रहे, सिर्फ मशाम याकूब में आ रही है। वो कुर्ता जो यूसुफ के जिस्म से मस हो जाए, जब उसमें इतनी खुशबू आ जाती है, उसमें वो कुर्ता जो मस हो जाए, ऐसी खुशबू आ जाती है उसमें कि हजरत याकूब के मशाम में आ रही है, वो सूंघ रहे हैं। तो फिर जब चादर में पैगंबर बैठ जाए, पैगंबर बैठ जाए चादर में, इमाम हसन क्या कहें? या अम्मा इन्नी अशम्म इंदक रायहतन तय्यबतन कन्नहा रायहतु जिद्द रसूलुल्लाह, मैं खुशबू सूंघ रहा हूं, गोया कि मेरे नाना की खुशबू हो। अरे ये तो कमीज मस हो जाए तो खुशबू, इनका गोश्त रसूल का गोश्त है, इनका खून रसूल का खून है, लहमो का लहमी दमो का दमी, ये है। और फिर यही कहा जुमला इमाम हुसैन ने, और यही जुमला कहा हजरत अली बिन तालिब ने, यानी बताना मकसूद था कि देखो खुशबू उसी के मशाम में आती है जिसकी जिन्स एक हो, जिसकी जिन्स एक हो, यानी जो यूसुफ की जिन्स है वही याकूब की जिन्स है। बताना मकसूद है जो रसूल की जिन्स है वही नूर जो रसूल का है, वही हसन का है, वही हुसैन का है, वही अली इब्न अबी तालिब का है। वो तो मशाम वही है, वो तो शाम, ये दलील है इस बात की। और अब तीसरी चीज नबी के लिए, तो कहते नबी हम जैसे, कुरान ने क्या कहा? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो मैं तुम जैसा बशर हूँ, ये नहीं कहा तुम मुझ जैसे बशर हो। जरा और करें इस बात पर, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैं तुम जैसा बशर हूँ, मुझ पर वही आती है, तुम मुझ जैसे बशर नहीं हो। ये अगर कहा था तुम मुझ जैसे बशर हो तो हर शख्स हो जाता, ये नहीं कहा तुम मुझ जैसे हो, मैं तुम जैसा हूँ, जैसा, ये नहीं कि जैसे, मकसद ये कि बिल्कुल एक ही जिन्स हो गई, नहीं, सूरत में, शक्ल में, ज़ाहिरी हैयत में, ये कहना मकसूद है, कुरान कह रहा है। अब जहां तक कुव्वत सामिया का ताल्लुक है, सुनने की ताकत, तो सूरह नमल अगर आप पढ़ें तो उसमें मौजूद है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने तख्त पर, औड़ा चला जा रहा है, उस पर वज़रा, सोफरा, उमरा बैठे, एक जगह से गुजर हुआ, कालत नमलतुन, एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों अपने बिलों में चली जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु वहम ला यशऊरून, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद न डाले क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। कुरान सूरह नमल जाके पढ़ें। तो अब चूंटी की आवाज किसी ने सुनी आप में से? किसी बताएं, कोई सुनी हो तो
اور کہاں ہوا میں تخت اڑ رہا ہے اور چیونٹی کی آواز سنی. کس نے سنی؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان اس کی بات سے مسکرائے. مسکراہٹ بتا رہی کہ سن لی آواز. تو پتا چلا کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے نا صحابی, انہوں نے نہیں سنی, اصحاب نے نہیں سنی, اصحاب نے نہیں سنی, بلکہ حضرت سلیمان نے آواز سنی. تو پتا چلا کہ ان کی قوت اور تھی اور لوگوں کی قوت اور تھی. سب کی قوتوں میں فرق تھا نا. انہوں نے آواز سنی اور سن کر مسکرائے اس کی بات پر, اور اس کے بعد سے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو. لائی گئی. کہاں جاتی وہ بچ کے سلیمان سے؟ بادشاہ وقت تھے, اور اس کو ہاتھ پہ رکھا اور پوچھا تو نے یہ کیوں کہا ہوم لا یشون؟ کہا حضور آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا, آپ کے ساتھیوں کے لیے کہا تھا. آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا, آپ کے ساتھیوں کے لیے کہا تھا. تو ساتھی تو بے شعور ہو سکتا ہے نا, اور اس میں تو کوئی الزام نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے ہوم لا یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے. کہا وہ تو معصوم نہیں ہے نا, وہ تو غلطی کر سکتے ہیں نا, آپ معصوم ہیں. کہا یہ بتا کہ تو کیسا پا رہی ہے اپنے کو؟ کہا کہ میں اس وقت سب سے افضل پا رہی ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمام چیونٹیوں سے میں افضل ہوں, کیونکہ ایک نبی کے ہاتھ پر بلند ہوں. ایک نبی کے ہاتھ پر بلند ہوں. تو اگر چیونٹی بھی نبی کے ہاتھ پر آ جائے تو تمام چیونٹیوں سے افضل ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی انسان دوشی رسالت پر آ جائے تو ذرا اس کی افضلیت کا اندازہ لگائے, وہ کس میں میری افضلیت کا ہوگا. دو سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو یہ ہر لحاظ سے ہر نبی سے افضل ہیں. اس لیے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا, لما آتیتکم من کتاب وحکمت, ہم تمہیں یقیناً کتاب بھی دیں گے, حکمت بھی دیں گے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر آئے گا آخر میں ایک رسول جو تمہاری تمام باتوں کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن بہ, تم ضرور بھی ضرور ان کو ایمان لانا. ولتنصرنہ, اور ان کی ضرور بھی ضرور مدد کرنا. ایمان بھی لاؤ اور مدد بھی کرو, وعدہ کرو. قالوا اقررنا, سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. اور پھر یہ کہا کہ تم اس پر حلف اٹھا لو. قالوا اقررنا, سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فشهدوا, کا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر. وانا معكم من الشاهدين, میں بھی گواہوں کے تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اور اگر کوئی اس بات سے پھر جائے گا تو فاسق بن جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے نبی سے, نبیوں کی ارواح سے بات ہو رہی ہے. تم نصرت کا وعدہ کرو, حمایت کا وعدہ کرو اور ایمان بھی لاؤ. تو حضور ذرا نبی کی عظمت کو پہچانے کہ اگر نبی بھی ایمان نہ لائے نبی کی نبوت پر تو نبوت جاتی رہتی ہے, فاسق ہو جاتے ہیں. تو کوئی معمولی بات ہے ہمارے نبی کی؟ معمولی بات نہیں ہے. ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, جو پھر جائے اس بات سے وہ فاسق ہو جاتا ہے. انبیاء بھی قیامت کا منظر ہے کہ انبیاء, اور اس کو لکھا کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ, قاضی اعاز نے لکھا, 6वीं صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے, لکھا کہ قیامت میں تمام انبیاء نفسی نفسی کہتے نظر آ رہے ہوں گے. پروردگار تو مجھے بچا, مجھے بچا. صرف حضور سرور کائنات وہ ہوں گے جو امتی امتی کہتے نظر آئے ہوں گے. پروردگار تو امت کو بچا. ہر نبی اپنے بات بھیج دے گا. حضرت آدم نوح علیہ السلام کے پاس, نوح حضرت ابراہیم کے پاس, ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس, اور وہ کہیں جاؤ رسول اللہ کے پاس. اور یہاں لواء الحمد ہے, اور وہاں پر علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے, اور اس گرمی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوائے وہی لواء الحمد. تو اس پرچم کے تحت جو آ جائے گا وہ بچ جائے. تو حضور سرور کائنات کی زبان پر ہمیشہ امتی تھا, امتی تھا. اور اسی لیے یہ مشہور ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی. کسی نبی کو, حالانکہ آرے سے چیرا گیا, نبیوں کو قتل کیا گیا, کہ رسول فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے. اور یہی بات تو کہی تھی کہ اسرائیل جتنی تکلیف دے سکتے ہو مجھے دے دو, لیکن میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا, میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا. حضور سرور کائنات کی جو وفات ہوتی ہے وہ بھی اس زہر سے ہوتی ہے جو زہر آپ کو دیا گیا تھا. ظاہر کتاب موجود ہے, اور معصومین جتنے ہیں یا تو شہید ہوتے ہیں تلوار سے یا زہر کے ذریعے ان کا چراغ حیات کو گل کر دیا جاتا ہے. ویسے حضور سرور کائنات بھی, حضور سرور کائنات کو بھی اسی طریقے سے زہر دیا جاتا ہے. اور حضور
आखिरी अमल जब अंजाम देते हैं, वैदा फरग दफन सब वैला रब्बिका फरहब, ए नबी जब आप फारिग हो जाएं हज से तो फिर अली को अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, अपने रब की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि काम खत्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अब रब की तरफ वापस आ जाएं। तो हुजूर सरवर कायनात वापस जा रहे हैं रब की तरफ। इला रब्बिका फरहब, बीमार होते हैं, हुजूर मरीज होते हैं, और ऐसे आलम में हुजूर कहते हैं उदुनी खलीलन, मेरे खलील को बुलाओ। कभी कोई किसी को बुला रहा है, कभी कोई किसी को बुला रहा है, और ये जो आज सिर्फ वाहिद दलील इन लोगों के पास वाहिद दलील है, और ये दलील भी मनगढ़ंत दलील है कि साहब हुजूर ने अपना जानशीन किसी को नहीं बनाया था, और हुजूर ने नमाज पढ़ाने के लिए चूंकि फला साहब को मुकर्रर कर दिया था, लिहाजा साबित हो गया कि वही जानशीन है। कोई किताब ही नहीं बताती कि नबी ने किसी का नाम लिया हो, कोई किताब, में बड़े एतमाद के साथ इस मेंबर से कह रहा हूं, कोई किताब ये नहीं कहती है कि नबी ने नाम लिया हो कि फला साहब से कहो नमाज पढ़ाएं। और जब नबी ने कह दिया अगर कि नमाज, तो पूछा कि कौन नमाज पढ़ा रहा है इस वक्त, तो किसी ने कहा फला साहब नमाज पढ़ा है, तो उसी वक्त नबी ने कहा मुझे ले चलो, सहारा देकर, बुखारी लिखा है और किताबों मौजूद है, सहारा देकर नबी गए। इसके माना है कि नबी को पसंद नहीं था कि वो नमाज पढ़ाएं, जब तो नबी गए थे। ये दलील है, वाज़ेह दलील है इस बात की, अगर कह चुके हैं तो नबी को जाना नहीं चाहिए था। नबी का जाना बता रहा है कि नबी को ये अमल नापसंद था, इसलिए नबी गए हैं। और इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं बड़ी मुश्किल थी, बड़ी तकलीफ थी, बड़ा अफसोस रहा इब्न अब्बास को जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने क्या कहा था, आयत याद है जो मैंने पढ़ी थी, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तो तुम्हारे अमाल हफ्त और ज़ब्त न हो जाएं और तुम्हें शऊर भी न हो। सही बुखारी में अल्फाज हैं कि नबी अकरम के कमरे में लोग जमा थे, नबी अकरम तशरीफ लाए, इतूनी मुझे दो कलम दो कागज दो, मैं लिख दूं ऐसे तहरीर कि मेरे बाद गुमराह न होगे। तो उन्होंने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमारी किताब खुदा काफी है। शोर बढ़ा और ये कहा इन्ना रजुला ला यहजुर, कहते नऊजुबिल्लाह दिमाग चल गया है। ये कहा, ये अल्फाज जरा सोचे, ये अल्फाज नबी की शान में गुस्ताखी तो आजकल लोग कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था लौलान तो फन दूने, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो, यानी पहले से था कि नबी को लोग दीवाना समझ रहे हैं, ये मजनून नहीं है। मानता निअमत रब्बिका बिमजनून, ए नबी आप रब की निमत से दीवाने नहीं है। कुरान नफी कर रहा है, कुरान नफी कर रहा है। शोर बढ़ा, नबी को कहना पड़ा मेरी बारगाह से उठ जाओ, निकल जाओ। तो यही तो है, अल्लाह ने भी कहा था खुरुज इन्नका रजीम, और यहाँ नबी ने भी कह दिया मेरी बारगाह से चले जाओ, निकल जाओ। शोर बढ़ा, ये नबी को अजियत का सबब बना, नबी की अजियत को तकलीफ का सबब बना, नबी को दुख हुआ, बहुत सदमा हुआ नबी को। इब्न अब्बास कहते हैं वाकई क्या तकलीफ हुई कि नबी उस पर अमल नहीं कर सके, लेकिन हमारे यहाँ किताबों में है और इल्मुल शराय में ये मौजूद है कि नबी अकरम ने लिखवा दिया था। एहतिजाज तबरसी में मौजूद है, एहतिजाज में एहतिजाज में है तबरसी में कि नबी ने लिख दिया था, उस पर गवाह सलमान फारसी और दूसरे लोग गवाह थे कि मैं ये अमल करना है, ये छोड़े जा रहा हूँ। और इन्हीं तारीख फिक्र सकलानी तो हदीस बहुत मशहूर है कि नबी अकरम ने फरमाया था। बहरहाल हुजूर सरवर कायनात बीमार होते हैं, बीमार होते हैं, कशी कारम तारी है। घर उम्मुल मोमिनीन बिल्कुल जो लोग हज पे जाते हैं वो जानते हैं, जब बाबी जमीन से दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही आप लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो जनाब सैयदा का हुजरा है, तो उससे बिल्कुल मुत्तसिल वो हुजरा है जहाँ पर हुजूर दफन है। तो दीवार मिली हुई है, कोई अलग घर नहीं है, इतना अलग बहुत बड़ा घर हो, न जाना जनाब सैयदा को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता हो, नहीं, मिला हुआ है घर। और जनाब सैयदा हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद है। बल्कि रवायात में मिलता है जनाब सैयदा बाबा को देख कर रो रही है, आंसू बहा रही है, गमगीन है, मलूल हजीन है। और रावी उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि रसूल अकरम ने जनाब सैयदा से कोई बात कही कि हमने सैयदा के लबों को मुस्कुराहट देखी और उसके बाद फिर वो मुस्कुराहट नहीं देखी। पूछा इंतकाल के बाद रसूल के क्या बात कही थी, कहा मैं रो रही थी बाबा के गम में कि बाबा मुझसे जुदा हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा था बेटी घबराओ नहीं, तुम करीब अहले बैत में सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। इस बात से मैं खुश हो गई थी, यानी गोया के दूसरे माना में खबर दे रहे थे पैगंबर
बता रहे थे पैगंबर कि मेरे बाद सैयदा को कितनी अजियत पहुंचाई जाएगी, कितनी तकलीफें दी जाएंगी, क्या क्या अजियत उठाएंगी जनाब सैयदा। ये रसूल है, ये बीमार हो जाते हैं, मर्ज बढ़ता चला जाता है, बीमारी बढ़ती चली जाती है, और ऐसे आलम में कैफियत है। हुजूर पर गशी का आलम तारी है। आपने मस्जिद में सुना, मसाजिद में सुना कि हुजूर सरवर कायनात पर गशी तारी हो रही है कि इतने में एक शख्स आता है, आकर दक्कुल बात करता है, दक्कुल बात करता है। जनाब सैयदा कहती हैं रसूल सब मिल नहीं सकते, आराम कर रहे हैं। फिर कोई दोबारा आकर खटखटाता है, जनाब सैयदा फिर कहती हैं रसूल आराम कर रहे हैं। तीसरी मरतबा फिर कोई आकर खटखटाता है, अब फिर हुजूर सरवर कायनात गशी के आलम में है। सैयदा जवाब देती हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। जनाब सैयदा के आंसू निकले, रुखसार नबूवत पे पड़े। नबी ने आंखें खोल दी, एक सवाल किया था, सुन सकेंगे? बेटी मेरे जीते जी तुम्हें किसने रुलाया? बेटी मेरी जिंदगी में तुम्हें किसने रुलाया? मालूम है मेरे बाद तो रोना ही है तुमको, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बाबा एक शख्स है जो बार बार आता है, दरवाजा खटखटाता है और मेरा दिल मुस्तरिब हुआ जाता है। क्या बेटी जानती हो ये वो है जिस घर में जाता है उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, ये मलकुल मौत है। लेकिन बेटी तुम्हारे दरवाजे की इज्जत है, इजाजत के बगैर घर में कदम नहीं रख सकता। मैं कहूंगा अरे रसूल ने इसीलिए तो गालिबन कहा था कि देखो इस दरवाजे पर आग न लगाना, इस दरवाजे को न गिराना, इस दरवाजे पे सैयदा क्या दरवाजा हो, दरवाजा न गिराना। शुक्र अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। सवाए हुसैन के चंद जुमले और सुने। हुजूर सरवर कायनात आखिरी वक्त है, हुजूर आते हैं, मस्जिद में आए और कहने लगे कोई भी किसी का भी हक हो मैं तैयार हूं देने के लिए, तुम अपना हक मुझसे ले लो। अगर किसी का हक मुझ पर निकलता हो। एक शख्स खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मेरा एक हक है। एक आम आदमी, क्या हक है? कहा एक दिन आप सवारी पे जा रहे थे, आपके हाथ में चाबुक था जिसका नाम ममशूक है, और वो चाबुक मेरे लग गया, मैं चाहता हूं उसका आपका हक लूं। अब मस्जिद में हर शख्स मुस्तरिब है कि यह हक लिया जाएगा। रसूल का बेशक मैं तैयार हूँ, बेशक मैं तैयार हूँ, और तुम ये कहते हो मैं तैयार हूँ। कहा हुजूर ऐसा था कि जिस वक्त मैं जा रहा था मेरे जिस्म पर पैरहान नहीं था, लिबास नहीं था, मेरे जिस्म के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है जिस्म का, पुष्ट मेरी बगैर लिबास की थी। रसूल ने कहा अच्छा मैं भी अपना लिबास उतारे देता हूँ, आओ। तो चाबुक मंगवा लिया गया। लोग देखने लगे अब क्या होने वाला है। इतनी में वो शख्स आगे बढ़ा, मोहरे नबूवत को आकर बोसा दे दिया। कहा हुजूर मैं तो मोहरे नबूवत को बोसा देना चाहता था, उसके अलावा भला मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे कोई इंतकाम ले सकूं। मैं कहूंगा देखो ये शख्स चाहता था और वही दुनिया है जो आले रसूल से इंतकाम ले रही है। पुष्ट पर चाबुक मारा जा रहा है, जनाब ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, बीबी सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन जख्मी हो गए हैं और कहा मुझ में मार खाने की ताकत नहीं है। अजुक अल्लाह। इतने में हुजूर सरवरे कायनात जनाब सैयदा की आगोश है, जनाब सैयदा की आगोश है, गशी के आलम में है। इतने में हुजूर सरवरे कायनात ने आखिरी सांस ली, सैयदा रो रही है। मैं कहूंगा सैयदा की गोद में हुजूर सरवरे कायनात दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हर तरफ आओ बुका बुलंद हुआ, सैयदा बाबा बाबा कह के रोने लगी। मरसिया कहा है, मरसिया ये है माज़ालामन शम्म तुरबत अहमद, अल्लाह ये शम्म मदद ज़माने गवा लिया जो एक मर्तबा कब्र रसूल की खुशबू सूंघ ले, उसे उम्र भर खुशबू सूंघने की जरूरत नहीं है। और इस मरसी में कहा बाबा जाती थी, जाके कब्र के ऊपर हाथ रखा, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुल लौल्लाह, सुब्बत अलैया में सिन्न लयालिया। बाबा आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर दिन पर पड़ती तो तारीख रात में बदल जाते। मैं कहूँगा सैयदा तुम पर कौन सी मुसीबतें पड़ी? अरे आकर देखो तुम्हारी बेटियां हैं जिनके सरों से रिदा नहीं है, जिनके बाजू में रस्सी बांधी गई है। सैयदा कौन सी मुसीबत का जिक्र कर रही हो? ये सैयदा थी जब बाप के गम में रोती थी तो कहा जाता था कि कह दो अबुल हसन अली, कह दो सैयदा से न रोए, इसलिए कि हमारी नींद में खलल वाक़ई होता है। मैं कहूँगा सैयदा कम से कम ये तो हुआ कि अली ने एक घर बना दिया बैतुल हुस्न, जहाँ आप जाके रोती थी। लेकिन सैयदा
دیکھیں وہ آپ ہی کی اولاد ہے. اگر سکینہ بابا بابا کہہ رہی ہے تو تماچے کھا رہی ہے, اسے مارا جا رہا ہے اور رونے نہیں دیا. پروردگار ہم اس کے لیے Y'all sing. Y'all sing. Y'all sing. Y'all sing.